नमस्कार दर्शक बंधु आपण मानकु जिंदाबाद नियाली पक्षरु स्वागत। जिंदाबाद रो आज स्वतंत्र उपस्थापना विश्व नियंता जगतरनाथ करुणामय जगन्नाथंक पाखरु तांको मामुहर माधवानंद जीव मंदिर माधव को आसीची भार। ए भार हेउची मामुहर पर्व पाई पूर्वरु भणजा पाई माधवरु पूर्वाष्टमी तिथि पूर्व मार जाउथिया बेले आज भणजा घर आसी मामू भार। दर्शक बंधु भैम एकादशी बा बड़ एकादशी नियाली अंचलर आराध्य देवता माधवानंद जीवकर बड़ पर्व। एथिरे समागम हुअंती हजार हजार श्रद्धालु। आज ठाकुरंकर स्वतंत्र रीतिनीति हुए। एठारे हजार हजार संख्यार व्यवसाय प्रतिष्ठान मीना बजार सांस्कृतिक कार्यक्रम करा हुए। आज दिन में अज्ञातवास युधिष्ठिर महाराज दर्शन करने माधवानंद को जिते कहते एठारे भैमासुर को भीम युद्ध में परास्त करी माधवानंद को एठू बाहर करते एवं माधवानंद को से युधिष्ठिर दर्शन करने पर जल लगी करते। सेबे ठारू एही पर्व महासमर पालित होउची। प्रशासन पक्षरु एठारे स्वतंत्र व्यवस्था करा जायछि। शांति श्रृंखला रखा व्यापक पुलिस भूत नहीं निजे ए मंदिर ट्रस्टी तहसीलदार महोदय उपस्थित रही समस्त कार्यर तदारक करुछंती। पुलिस बाहिनी उपस्थित रही ता काम करुछि। एठी हजार हजार श्रद्धालु सकाळु शह शह श्रद्धालु प्राचीन नदी बुड़ पकाई ठाकुर दर्शन करछंती। एथिरे पौराणिक कथा रही लोक कथा रही जे प्राचीन नदी रे बुड़ पकाई ए जो बड़ एकादशी भैम एकादशी रे बुड़ पकाई माधवानंद दर्शन कले जन्मर पाप क्षय हुए। तेणु आज माधवानंद परिसर रे जो महापर्व ए अंचल एक गणपर्व महापर्व ए अंचल ए गाँव रे समस्त घरे घरे कुड़िया भर्ती होती। एठी चलचंचल हो उठी माधवानंद जी मंदिर। एठी भक्त श्रद्धालु मान हरिबोल हुलहुली शब्द प्रकम्पित होउची मंदिर परिसर। आज श्रद्धालु माने एही जो ठाकुर माधवानंद को दर्शन करी माधवानंद आशीष लोड़ुचंती। माधव मंदिर परिसर संतोष कुमार बारिक कवि प्रसाद महांती अक्षय सेनापति जिंदाबाद नियाली। प्रणाम परिचय मु मांग पीठ काकटपुर आसी प्रति वर्ष आम ए जगह को आसू। आमर मंडली भी आसे बेले गुड़ भजन नाम कीर्तन भी हुए। आम आसिक ये जगार पूर्ण नाभ करुचु ठाकुर महाप्रसाद खाई सेवन करी अन्य नीतिकांति भी जोग दौचु। सारा ओडिशा भी सबुआड़े भी बुलूची ये ठाकुर सेवार भी दिन बिताऊँगी। एमती अनेक अनेक जगार भी बहुत गारे शालजंगा एमती अन्य दोरंदा गादी आमर खंडगिरी मेला एमती सब प्रत्येक मेला रे मु योगदान दउची। कोठी प्रकृति रुहंती मु काकटपुर निर्वाचन मंडली आमर रोहिणकुंड गौतम ऋषि आश्रम से नागमणि माँ कटक आसी जे मठ को प्रसिद्ध कर दे आम से मठे बसवास एवं से मठे जीवन यापन भी करूँ। आज माधवानंद भैम एकादशी बा बड़ एकादशी पर्व कौन कहिबे मु कहया चाहे जे मु आज बहुत गर्वित एवं आमर काकटपुर एवं नियाली निर्वाचन मंडली बासी आज ये ओषा ये माधवानंद यात्रा रे जो माने उपभोग करुछंती मु आज सेतिपई तांको पई गौरव एवं गर्व कथा भावुची अनुभव करछि। मु आसी पहुंची थिबारु गर्व मनोभाव करुछि। पानी माधव जड़े बासिंदा एवं ठाकुर छताधर आज माधवानंद बड़ एकादशी भैम एकादशी पर्व पालन होउची। कौन सब विधि व्यवस्था आज प्रशासन पक्ष कौन कौन सब व्यवस्था है? प्रशासन पक्षर अत्यंत श्रृंखलार सह मंदिर जो यात्रा समाहित करने की प्रचेषा कराई। वर्तमान मंदिर ट्रस्ट बोर्ड रे प्रेसिडेंट अच्छा सब कलेक्टर सदर तेणु से मंदिर ट्रस्ट चीफ अच्छा एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भाव में तहसीलदार काम कर तहसीलदार महोदय माने कार्यक्रम जो यात्रार 15 दिन पूर्व निपुण भाव में किभली परिचालना कर दायित्व नहीं पुलिस प्रशासन एसडीपीओ सदर आईआईसी रीतिमत रही दिन राति 4 ड्यूटी कर फोर्स मुतयन जहाँ जहाँ अरेंजमेंट हवा कथा
এবং যেহেতু মন্দির ম্যানেজমেন্টটা ଏବେ প্রশাসন হাতে রয়েছে সব কলেক্টর এবং তহসিলদার নিয়ন্ত্রণে রয়েছে তেমন খুব শৃঙ্খলার সহ কার্যক্রম চালিছি বর্তমান পর্যন্ত অন্তত আশা করা হচ্ছে ঠাকুরଙ୍କ দয়াରୁ কোভিড ঠিকঠাক হব এ বর্ষ চলিত বর্ষ স্বতন্ত্র ভাবে একটা ধাড়ি দর্শন ব্যবস্থা করা হয়েছে। ধাଡ଼ି ଦର୍ଶନ ନାହିଁ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ହେଇଥିଲା ତେବେ ଏ ବର୍ଷ ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ଅତି କଠୋର ଭାବରେ ଧାଡ଼ି ଦର୍ଶନଟାକୁ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଢଙ୍ଗରେ କରାହେଇଛି ଯଦ୍ୱାରା ଆଉ ସମସ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମାନେ ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ପରିବେଶ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ମୋ ନାଁ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଗୌର ପୁଷ୍ପାଳକ ମାଧବାନନ୍ଦ ମନ୍ଦିର ବଡ଼ପଡ଼। ଆଜି ଯୋଉ ଭୈମ ଏକାଦଶୀ ମହାପର୍ବ ଏଠି ପାଳନ ହଉଛି କଣ ସେ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ କହିବେ? ଏ ପର୍ବ ହେଉଛି ଆମର ପୌରାଣିକ ମତ ଶାରଳା ଦାସ ପର୍ବରେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜା ଅଜ୍ଞାତ ବନବାସ କରିଥିଲା ବେଳେ ଏଠି ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ଜଣେ ବିଷ୍ଣୁ ଉପାସକ। ତେଣୁ ସହଦେବକୁ ପଚାରିଲେ ବିଷ୍ଣୁ ମୂର୍ତ୍ତି ଏଠି କୋଉଠି ଅଛି? ପ୍ରାଚୀ ନଦୀ ଗର୍ଭରେ ଭୈମାସୁର ବୋଲି ଜଣେ ରାକ୍ଷସ ତାକୁ ଲୁକାୟିତ ଅବସ୍ଥାରେ ରଖିଥିଲା। ସହଦେବଙ୍କ ଜ୍ଞାନାଚରରେ ସେଠି ଉଦ୍ଧାର ହେଇକରି ସେ ପ୍ରଥମ ମନ୍ଦିର ହେଉଛି ଆମର ସେଠି ପୋଖରୀ ପାଖେ ଚନ୍ଦନ ପୋଖରୀ ପାଖେ। ଆଚ୍ଛା ସେଠି ପୂଜା ଯୁଧିଷ୍ଠିର କରୁଥିଲେ କାଳକ୍ରମେ ସେ ମନ୍ଦିର ଲୀନ ହେଇଗଲା। 1226 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ବଙ୍ଗବଂଶର ତୃତୀୟ ଅନେକ ଦେବ ଏ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ। ଆଜିକି 860 ବର୍ଷ ହେବ। ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଜନ୍ମଦିନ ମାଧବଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ। ପ୍ରାଚୀ ନଦୀର ଅତି କମନୀୟ ଲାଭ ମଧ୍ୟରେ ଆଜି ଶହ ଶହ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଭକ୍ତ ପ୍ରାଚୀ ନଦୀରେ ବୁଡ଼ ପକାଇ ଆସି ମାଧବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। ମଙ୍ଗଳ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ମଙ୍ଗଳଂ ଗରୁଡ଼ଧ୍ୱଜ ମଙ୍ଗଳଂ ପୁଣ୍ଡରୀକାକ୍ଷ ମଙ୍ଗଳଂ ମଧୁସୂଦନ ମାଧବ ମାଧବ ବାକ୍ୟ ମାଧବ ମାଧବ ହରି ଈଶ୍ୱର ସାଧକ ନିତ୍ୟ ସର୍ବ କାର୍ଯ୍ୟସୁ ମାଧବ। ଆଜି ଦିନରେ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଭୋଗରାଗ କଲେ ତାଙ୍କର 7 କୋଟିର ପାପ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ ବା କ୍ଷୟ ହୁଏ। ଏହା ହେଉଛି ଆଜି ମନ୍ଦିରର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୀତିକାନ୍ତି କଣ ଅଛି? ସବୁଦିନ ଅପେକ୍ଷା ନୀତିକାନ୍ତି ଯାହା ଆଜି ସେଇଆ, କିନ୍ତୁ ଆଜି କିଛି ଭିନ୍ନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ସକାଳୁ 4ଟାରେ ପହଡ଼ ଖୋଲି ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି, 5ଟାରେ ବଲ୍ଲଭ, ତାପରେ ଆମର ଗୋଟାକରେ ସକାଳ ଧୂପ, ତାପରେ ବେଶ କବାଟ ପଡ଼ିବ। ସକାଳ ଧୂପ ସରିଲା ପରେ ଆଜି ରାଜାଦି ବେଶ ଆଜି ମାନେ ଭିତରେ ରାଜାଦି ବେଶ ହେବେ। ତାପରେ ଭକ୍ତମାନେ ମାନେ ପହଡ଼ ଖୋଲିଲେ ଆଗ ଯେଉଁ ନିଯୋଗୀ ମୁଖ୍ୟ ନିଯୋଗୀ ମାନେ ଯିବେ ମଶାଲ ବାଜା ବାଣ ଇଏରେ ଯିବେ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ତାପରେ ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ସବୁ ଖୋଲା ହେବ, ଯିବେ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ବିଶ୍ୱବିହନ୍ତା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମାମୁଁ ଘର ହେଉଛି ମାଧବାନନ୍ଦ ଜୀ। ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୂର୍ଣ୍ଣାଷ୍ଟମୀରେ ମାମୁଁ ଘରୁ ଯାଏ ଭଣଜା ପାଖକୁ। ଆଜି ମାମୁଁ ଘର ପାଇଁ ଭଣଜା ପକ୍ଷରୁ କଣ କଣ ସେମାନେ ପୁରୀରୁ ଆଜି ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ମଣ୍ଡଳୀ ଧରି ଖଣ୍ଡୁଆ ପାଟ ଭୋଗ ସାମଗ୍ରୀ ଆସି ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରି ମାଧବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଆଉ ଇଏ କରିଛନ୍ତି। ଯାହା ତାଙ୍କର ପ୍ରଭୁକୁ ଭେଟି ଦେବା କଥା ଦେଇଛନ୍ତି, ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି, ଭୋଗରାଗ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମର ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ ବି ସମ୍ମାନ ଦିଆହେଇଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।